Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Here Miss Wici is fine. Thank you. Great, all of you are fine too. Well, now we will continue our English class and we will discuss on chapter 8. The title is What Are You Doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? In this part, we will learn to communicate states and events in progress in order to share information with others. Di sini kita akan belajar bagaimana mengkomunikasikan atau menyampaikan keadaan dan peristiwa atau kejadian-kejadian yang sedang berlangsung supaya kita bisa berbagi informasi dengan orang lain. Untuk itu, maka kita akan menggunakan rumus bentuk simple present continuous tense, yaitu rumus yang digunakan untuk menyatakan suatu keadaan atau kegiatan yang sedang berlangsung. The next, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat berikut dengan keras, dengan jelasnya, dan tentu dengan benar. Di sini sudah ada Edo, Siti, Udin, Lina, and Dayu. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Udin is sweeping the floor. Siti is mopping the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Edo is putting the books back into the shelf. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Di sini kita lihat ada banyak aktivitas yang dilakukan oleh Edo, Siti, Udin, Lina, dan Dayu. The boys and the girls. Anak laki-laki dan gadis-gadis itu sibuk membersihkan ruang kelas mereka. Udin sedang menyapu lantai, Siti sedang mengepel lantai, Lina sedang membersihkan papan tulis, Edo sedang meletakkan buku-buku kembali ke rak buku. Sedangkan Dayu itu mengambil sampah-sampah dan memasukkan ke tong sampah di luar. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai adverb of manner. Karena nanti kita akan menemui beberapa adverb of manner dalam kalimat ini. Apa yang dimaksud dengan adverb of manner? Yaitu kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan cara suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa itu terjadi. For example, adjective, kata sifat, adverb of manner-nya. Nah, di sini saya sebutkan sekalian untuk penggunaan simple present continuous tense. Ini penggunaan waktunya ada di sini. Kemudian ada beberapa ini contoh adverb of place, keterangan tempat. Yang akan saya bahas yaitu bentuk adjektif, kata sifat, dan adverb of manner. Kata bad akan menjadi badly. Beautiful,
beautifully. Careful, carefully. Careless, carelessly. Greedy, greedily. Patient, patiently. Poor, poorly. Quick, quickly. Serious, seriously. Untuk adverb of manner ini biasanya berakhiran dengan ly. Bad, badly. Buruk dengan buruknya. Beautiful, cantik, indah, merdu dengan merdunya. Dan seterusnya. Nah, ini ada pengecualian. Hard menjadi very hard. Fast, very fast. Good, very good. Atau well. Untuk keterangan adverb of time digunakan dalam simple present continuous tense, yaitu at present, now, at the moment, dan right now. Untuk keterangan tempatnya ini bebas. Ini di sini hanya saya beri contoh saja. Here, there, at home, at school, in Wanatadi, in Banjarnegara, in the living room, in the dining room, in the bedroom, etc. Dan lain-lain. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang verb 1 atau kata kerja 1 dan verb ing atau kata kerja yang menggunakan bentuk ing. Have, has menjadi having. Study, studying. Play, playing. Cry, crying. Carry, carrying. Collect, collecting. Explain, explaining. Go, going. Wash, washing. Eat, eating. Water, watering. Greet, greeting. Introduce, introducing. Ask, asking. Answer, answering. Sweep, sweeping. Sing, singing. Meet, meeting. Read, reading. Make, making. The next, write, writing. Cook, cooking. Speak, speaking. Sweep, sweeping. Sleep, sleeping. Ride, riding. Drive, driving. Climb, climbing. Pray, praying. Run, running. Water, watering. Wear, wearing. Drink, drinking. Swim, swimming. The next, di sini kita akan belajar tentang rumus untuk bentuk simple present continuous tense. Untuk kalimat positif, ada subjek, I, you, we, they, she, he, it. Kemudian ada to be, are, am, is. Verb ing atau kata kerja yang menggunakan ing, diikuti objek, diikuti adverb of place, atau adverb of time, atau adverb of manner. Kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, atau kata keterangan cara suatu kejadian atau peristiwa dilakukan. Di sini sudah ada nomornya. Subjeknya I, to be-nya am. Do menjadi doing. My homework itu objek. In the living room itu adverb of place. Dan now keterangan waktu. Please repeat after me. Diulang setelah saya sehingga kalian bisa membaca dan mengucapkan bahasa Inggris dengan benar. I am doing my homework in the living room now.
You are reading a book in the library. We are cleaning our classroom happily. They are playing football in the schoolyard. She is making a cake in the kitchen. He is repairing the broken TV in the living room. The cat atau it is sleeping soundly. Untuk penggunaan adverb of place atau adverb of time atau adverb of manner itu tidak harus ada dalam satu kalimat. Kita bisa memilih satu adverb of place saja atau dua adverb of place dan adverb of time dan seterusnya. The next, untuk kalimat negatif, kita menggunakan rumus hampir sama dengan kalimat positif, hanya saja ditambahi kata not setelah to be. Subjek, kemudian pilih to be-nya are atau am atau is, ditambahkan not, kata kerja ing, objek, adverb of place atau adverb of time atau adverb of manner. Nah, for example, I'm not doing my homework in the living room now. Saya sedang tidak mengerjakan PR saya di ruang tamu sekarang. Well, students, now please repeat after me. I am not doing my homework in the living room now. You are not reading a book in the library. We are not cleaning our classroom happily. They are not playing football in the schoolyard. She is not making a cake in the kitchen. He is not repairing the broken TV in the living room. The cat atau it is not sleeping soundly. Kita perhatikan untuk bentuk simple present continuous tense, bentuk negatifnya hanya ditambahin not setelah to be. Mudah ya? I hope so. The next, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita perhatikan posisi to be. Are, am, atau is letakkan di paling depan atau di awal kalimat. Kemudian subjek, kata kerja bentuk ing, objek, adverb of place atau adverb of time atau adverb of manner. And don't forget to put question mark here. Jangan lupa meletakkan tanda tanya di akhir kalimat. Please repeat after me. Diulang setelah saya. Am I doing my homework in the living room now? Are you reading a book in the library? Are we cleaning our classroom happily? Are they playing football in the schoolyard? Is she making a cake in the kitchen? Is he repairing the broken TV in the living room? Is the cat or it sleeping soundly? Kita perhatikan di sini ya, untuk to be, am, are, kemudian is letaknya paling depan atau di awal kalimat, diikuti subjek, verb ing, objek dan seterusnya.
Nah, di sini juga ada adverb of manner, happily. Di sini berakhiran dengan ly. Soundly, dengan nyenyaknya. And now we find the summary atau ringkasan. Di sini sudah saya beri contoh ringkasan dari materi yang sudah saya sampaikan. I am doing my homework in the living room. Itu kalimat positif ya. Negatifnya hanya ditambahi not. I'm not doing my homework in the living room now. Am I doing my homework in the living room now? Jawabannya, yes, I'm. Kalau negatif, no, I'm not. Berikutnya, positif, he is repairing the broken TV in the living room. Negatifnya, he is not repairing the broken TV in the living room. Interrogatif, is he repairing the broken TV in the living room? Dia sedang memperbaiki TV yang rusak di ruang tamu. Dia sedang tidak memperbaiki TV yang rusak di ruang tamu. Apakah dia sedang memperbaiki TV yang rusak di ruang tamu? Yes, he is. Kalau negatifnya, no, he is not. Nah, di sini kita bertemu dengan Edo dan Udin. What are you doing, Udin? Kamu sedang apa, Udin? I'm doing my math homework for tomorrow. Saya sedang mengerjakan PR matematika untuk besok. What is Siti reading? Apa yang sedang Siti baca? She is reading Goldilocks. Dia sedang membaca buku Goldilocks. And here we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Please repeat after me. Diulang setelah saya. Ini ada questions dan answers. What is Rina doing? She is returning a book to the library. Apa yang sedang Rina lakukan? Dia sedang mengembalikan buku ke perpustakaan. Who are Ronnie and Rudy waiting? They are waiting for us. What is Rini doing? She is finishing the math homework. Where are they studying? They are studying in the library. What is he doing? He is having his lunch in the canteen. What are the teachers doing? They are having a meeting in the teacher room. What is Sinta doing? She is meeting the principal. What are they talking about? They are talking about the football match. What is Gani doing? He is buying something in the school co-op. What are you doing there? We are practicing English. Mari kita bahas satu persatu arti dari masing-masing pertanyaan di sini. Apa yang sedang Rina lakukan? Dia sedang mengembalikan buku ke perpustakaan.
Siapa yang Roni dan Rudi tunggu? Mereka sedang menunggu kami. Apa yang sedang Rini lakukan? Dia sedang menyelesaikan PR matematika. Di mana mereka sedang belajar? Mereka sedang belajar di perpustakaan. Apa yang dia lakukan? Dia sedang makan siang di kantin. Apa yang guru-guru lakukan? Mereka sedang mengadakan pertemuan di ruang guru. Apa yang sedang Sinta lakukan? Dia sedang bertemu dengan kepala sekolah. Apa yang sedang mereka bicarakan? Mereka sedang membicarakan tentang pertandingan sepak bola. Apa yang sedang Gani lakukan? Dia sedang membeli sesuatu di koperasi sekolah. Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Kami sedang praktek bahasa Inggris. Di sini kita ada percakapan. Is she studying for the English test? Apakah dia sedang belajar untuk menghadapi tes bahasa Inggris? No, she is not. She is studying for the math test. Oh, tidak. Dia sedang belajar untuk tes matematika. Are they talking about us? Apakah mereka sedang membicarakan kita? No, I don't think so. Tidak, saya kira tidak demikian. The next we will continue. Oke. Di sini ada pertanyaan dan jawaban. Is she laughing? Apakah dia sedang tertawa? No, she is not. She is smiling. Dia sedang tersenyum. Are they laughing? Apakah mereka sedang tertawa? Yes, they are laughing. Ya, mereka sedang tertawa. Is she washing her hair? Apakah dia sedang mencuci rambutnya? No, she is not. She is combing her hair. Oh, tidak. Dia sedang menyisir rambutnya. Well, students, now we will have exercise here. And please see what is my mother doing. You can answer orally or you can write it on your notebook. Bisa ditulis secara di buku tulis atau dijawab secara lisan. What is mother doing? What is my mother doing? Apa yang sedang ibu saya lakukan? Kira-kira apa ya? Okay, please guess the answer. The next, what is my brother doing? Apa yang sedang saudara laki-laki saya lakukan? Atau what is my brother doing?
apa yang sedang dilakukan oleh saudara laki-laki saya? Kira-kira sedang ngapain ya? And then, what are Udin and Benny doing? Apa yang sedang Udin dan Benny kerjakan? Mereka ngapain ya? And then, what is the man doing? Apa yang laki-laki itu sedang lakukan? And then, what are Benny and his mother doing? Apa yang Benny dan ibunya lakukan? Nah, kita perhatikan, kalau untuk lebih dari 2 orang, to be-nya menggunakan are. And then, what are the children doing? Apa yang sedang anak-anak itu lakukan? Juga di sini menggunakan are karena the children, anak-anak itu jumlahnya lebih dari 1. Nah, kalau yang ini exercise tertulis, membuat atau menulis, mengubah kalimat yang sudah ada menjadi kalimat positif, negatif, atau interrogatif, tergantung dari soal yang sudah saya tulis. Number 1, untuk kalimat positif dan kalimat negatifnya belum ada, tapi sudah saya tulis untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Is he studying English test in the classroom? Nah, the next, number 2. Di sini sudah ada kalimat positif, tinggal membuat kalimat negatif dan kalimat tanya. Marcel is chatting with Dino. Number 3, silahkan dibuat kalimat positif dan negatifnya. Number 4, buatlah kalimatnya ini menjadi kalimat positif dan kalimat tanya. Oke. Number 5, we are practicing English. Kami sedang praktek bahasa Inggris. Silakan diubah kalimatnya menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. The next, number 6. Positif dan negatif belum ada, tapi kalimat tanya sudah ada. Is he finishing math homework in the classroom? Number 7, kalimat negatif ini diubah menjadi kalimat tanya dan kalimat interrogatif. While number 8, mengubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. My mother is combing my hair in the living room. Number 9, my sister is watering the flowers in front of the house. Di sini diminta untuk membuat kalimat, mengubahnya kalimat positif ini menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. And number 10, sudah ada kalimat interrogatif diubah menjadi kalimat negatif dan kalimat positif. Ya. Well, students, today we have learned a lot about the simple present continuous tense. Ya. Bentuk rumus yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Apa tadi rumusnya untuk kalimat positif? Cirinya yaitu subjek plus to be plus verb 1 plus objek plus adverb of place
time atau manner. Ya, jadi kegiatan untuk simple present continuous tense itu menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Sehingga kita menggunakan bentuk verb ing atau kata kerja ing yang artinya sedang. Okay, I think the time is over, so thanks to God because all of us have learned many things about simple present continuous tense, and I hope all of you have already understood what I have told you in this class. And then, please forgive me if I make mistake. I will close our English class today and see you next time. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.